अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आज हम डिस्कस करेंगे इमरान खान का एक ऐसा मंसूबा जो उनके जाने के 1 साल बाद भी हुकूमत को अरबों डॉलर्स दे रहा है। और मंसूबा है रोशन डिजिटल अकाउंट का। एक ऐसा मंसूबा जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत दी गई कि वो अपने मुल्कों में रहते हुए ऑनलाइन पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट्स खुलवाएं और उसके जरिए पाकिस्तान में ना सिर्फ अपने प्यारों को पैसे भेजें बल्कि इन्वेस्टमेंट भी करें। तो इस मंसूबे के 31 महीने मुकम्मल हो गए हैं, सितंबर सन 2020 से लेकर अप्रैल सन 2023 तक। इस दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। जी हाँ, यह रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से बतौर रेमिटेंसेस भिजवाई जाने वाली रकम के अलावा है। उसका भी आपको बताएंगे वो रकम कितनी आती है, ये कितनी आती है। ये एक नया यॉनरा डिवाइस किया गया था ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे मंगवाने का। अभी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 6 अरब डॉलर्स भेजा है। अगर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत, जान, माल की हिफाजत करे, यकीन कीजिए ये हर साल 6 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर सकते हैं, जो कि उनकी सालाना आमदन का सिर्फ 1% बनता है। तो हम क्यों इतना बड़ा असासा जाया कर रहे हैं, यही बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है। अब इन 31 माह के दौरान 5.5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट्स खुलवा चुके हैं। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के 175 ममालिक में बसते हैं। जी हां, अब इन लोगों ने इस रकम में से तकरीबन 3.25 अरब डॉलर्स तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर। अब जो 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आए हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान के इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व कितने रहते हैं, सिर्फ 4.2 अरब डॉलर्स। आप अज्यूम कर लीजिए अगर ये स्कीम लॉन्च ना हुई होती और ये 6 अरब डॉलर के इजाफी पैसे ना आए होते तो क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट ना कर चुका होता? बिल्कुल कर चुका होता। अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है पीडीएम हुकूमत को आए हुए, पिछले साल अप्रैल से इस साल अप्रैल तक। इस दौरान भी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंडर 2 अरब डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं। हां, इसकी रफ्तार में, इसकी क्वांटिटी में कमी जरूर वाक़ई हुई है। वो किस तरह? पिछले साल मार्च के महीने में इसी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर 290 मिलियन डॉलर्स आए थे। इस साल मार्च के अंदर 155 मिलियन डॉलर्स आए हैं, यानी कि 90% की कमी रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद तो यह थी, पुरानी ट्रेजेक्टरी यही थी जब तक कि इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, हर महीने पिछले महीने से ज्यादा पैसे आते थे। आप स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ की शक्ल में इस चीज को देख भी रहे होंगे कि हर अगला महीना पिछले महीने को काट रहा था। लेकिन अब ये रकम जो है मुसलसल 150 मिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द रह रही है। हालांकि उम्मीद थी कि इस साल ये रकम बढ़कर हर महीने 400 मिलियन डॉलर्स हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ना हो सका। फिर परफॉर्मेंस का एक और मेयार देख लें। जब ये स्कीम सितंबर सन 2020 में शुरू की गई तो उसके बाद पहले 2 अरब डॉलर्स इकट्ठे करने में 11 माह लगे थे। अगले 2 अरब डॉलर्स मंगवाने में सिर्फ 8 माह लगे थे। और अजम्पशन ये थी कि उसके बाद 6 महीने के अंदर ही मजीद 2 अरब डॉलर्स ले लिए जाएंगे। लेकिन चूंकि हुकूमत तब्दील हुई, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो ट्रस्ट था वो खत्म हुआ, तो वो जो 6 महीने में 2 अरब डॉलर्स आने थे वो 1 साल में आए हैं। जो हमें 1 साल में 4 अरब डॉलर्स इस मद में मिलने थे वो सिर्फ 2 अरब डॉलर्स रह गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये वो मद बता रहा हूं जो फिर रोशन डिजिटल अकाउंट की है। रेमिटेंसेस के मैदान में अगर डिस्कस करें तो रवा मालियाती साल के इब्तदाई 7 माह को अगर हम कंपेयर करें इमरान खान के जो आखिरी 7 माह थे, तो जुलाई सन 2022 से लेकर जनवरी सन 2023 तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस की मद में सिर्फ 16 अरब डॉलर्स भेजे, जबकि इमरान खान का जो टर्नओवर था जिसमें 2021 के जुलाई से लेकर और जनवरी सन 2022 तक इन 7 माह में 18 अरब डॉलर्स आए थे। 2 अरब डॉलर्स इस साल हमने कम वसूल किए हैं।
ابھی فروری اور مارچ کے فگرز ہم کمپائل کر کے بتائیں گے تو یہ فگر مجھے خدشہ ہے کہ $2 ارب کا فرق بڑھ کر $3 ارب نہ ہو گیا ہو. اور جب یہ فائنینشیل ایئر کلیئر ہوگا یعنی کہ فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا 30 جون کو, تو پچھلے سال سے اس سال ہماری ریمیٹنسز میں $4.5 ارب کی کمی ہوگی, جبکہ اس کو بڑھوتی کی مد میں کیلکولیٹ کیا گیا تھا. پچھلے سال اوورسیز پاکستانیوں نے $31 ارب بھجوائے تھے. اس سال کا ٹارگٹ تھا $35 ارب ان سے لینا, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ بمشکل ہم 28-29 ارب ہی اوورسیز پاکستانیوں سے لے پائیں گے, اور اوپر والا جو $6 ارب کا گیپ ہے وہ ہمیں پھر اپنے دوستوں سے, قرض دینے والے اداروں سے مانگ کر ہی پورا کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے؟ موجودہ حکومت بھی اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. اگر اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کرتی, ان کو روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کی مد میں ہی مزید سہولیات دیتی, ان کو مراعات دیتی, تو بہت سارے پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانی بھی اس مد میں پیسے بھیجتے, ان کو جب ذاتی مفاد نظر آتا. لیکن انہوں نے اس میں کوئی خاص ایڈیشن نہیں کی, بس جو چل رہا تھا اسی کو لے کر چلتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک اٹھتا ہوا طیارہ جو تھا اب ہچکولے کھا رہا ہے. کبھی $150 ملین پہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, کبھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. اب ریمیٹنسز کے میدان میں جنوری کے مہینے میں 31 مہینے بعد پاکستان کی ریمیٹنسز $2 ارب کے بینچ مارک سے کم ہوئی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے 31 ماہ ہم لوگ مسلسل $2 ارب سے زیادہ کما رہے تھے, زیادہ منگوا رہے تھے. اسی طرح روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کی مد میں بھی اب ہمیں آدھے پیسے آ رہے جتنے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے. تو ہماری حکومتوں کو سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ جو پروڈکٹس اچھا آپ کو دیتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کا مستقبل بچتا ہے, وہ خواہ کسی نے شروع کیا ہو, اسے چلتے رہنا چاہیے. شہباز شریف نے لاہور کے اندر بہت اچھا منصوبہ شروع کیا, PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ. اس میں اب تک 400 سے زائد لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں, تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اگر ہمارے حکمران ایک دوسروں کے منصوبے پہلے سے بہتر کر کے مقابلے میں آئیں گے تو یقین کیجئے یہ ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کے منصوبے کو روک کر اپنا منصوبہ شروع کیا جاتا ہے, یا اس کی تختی اکھاڑ کر اپنی تختی نصب کی جاتی ہے. اور تختیوں کی اسی چپلش کے سبب پاکستان گزشتہ 76 سالوں سے ایک گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے. ہم پوری کوشش کے باوجود بھی اس مشکل سے نہیں نکل پا رہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی تمام سجیشنز سے آراء ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.